самолет. Шел насиб боша. Екатеринбург, а за Екатеринбург Москва мерим. Самолет мо 200 одам мебарам, 220 одам мебарам. Саломат бошед. Касе ки моро мебинад, далеш тамофук не, иншолло мо дар Москва видеои нас карда баъри шумо мемонем. Мо Москва именно барои камера мерем. Так что бародара ҳаракат кунем ки видеои моро то охир тамошо кунем. Дар инҷа блогерон шитагиам мо дар аэропорт қачон вохӯрдем неки урусанд. Иншолло видеои нас съёмка карда ва як навори зур карда ба шумо мепартем. Шумо фақат тамошо кунед ва интизори видеои мо шавед. Ҳамаш ба хотири мардуми тоҷик аст. Танҳо барои дӯстии ҳамдига. Доброе утро, дамы и господа. Наш самолет выполняет рейс номер 174 по маршруту Екатеринбург-Москва. Время пути до Москвы составит 2 часа 20 минут. Салом алейкум ба ҳама. Ина ма дар Москва расидам. Дар аэропорти Москва биромадам. Иншолло ҳаракат ба пеш. Саломат бошед. Салом алейкум бародарон. Ина бинед чӣ хел очередь истодагай. Мардум очередь истодагай барои автобус. Инҷа метро меравам. Станция Речной вокзал метрошай. Инҷа очередь ҳам хеле мардум бинед очередь руған хлеб буфт гапо давра пеш бид ҳам хеле истода. Ана мо бошем оли автобуса итмомай надо як пешода қабул гардем гуфтем. Магазин инҷа шаурма буда. Шаурма донер кабоб. Салом алейкум. Чойхӯрӣ ман KFC омадам. Капучино доштай. Ванилия галачи доштай. Сметаник. Так что Москва дагаштестим. Пока оли Москва дагаштестам. Мебинем ки бо давлениши ки ҷо мерем. Мо пока цели мо Красная площадь. Ростика. Ина метрои Москва. Толпаи ҳама саростима. Бибин мардума. Бибо вообще-то дроз буда. Якм бора мо омадесем барои ҳисоб шумо да бо бисёртар нишон метем. Ин боварка Екатеринбург ва фикрам 30 километр боша айҷа. Я 70-80 метр зиёд ай. Инҷа бинед ҳамаро мебинед. Да ҳар як гуфти гапо лисенсия тоҷик ба фикрам аста. Як бори дига салом алейкум мардум. Ина мо биромадем ай метро. Метро чӣ ки мебинен айҷа ма ай метро биромадем. Дайҷа якта фамил меордем. Дай мегам ракета. Чӣ ки мебинен ракета чия карочи ҳам ки памяти мондагиам. Бениҳоят базеб маъқул шуд. Дайҷа зур карочи биромадем. Оз аки мо ба тарафи боло мерем. Ба мо як даркор шуда чиза мегирем. Баъд ай гирифтан карочи баъд далш мерем. Инҷа бабулиако мебинем. ҳарчи савдо мекунам. Дидин? Касера туалет фора, инҷа туалет мужской, женский туалет ҳам дора бачо. Ира фромӯш накунем. Кам тарак болотар меяй метро, инҷа дарш кушодага. Космонавт, привет! Здорово, чувак! Отправление в 11 в 3 часа. А проспект Останкино, где находится? فخر میکنیم که توجیکه همینجا همین حکومتدارای توجیکستان خواهش میکنیم که یا پاویلون توجیکستان روز کنن بس های در این روسیه؟ او دارن همین پارکی بدین هم هسته همین مول شده هسته محکم های پارک بدین خانه سلامت بود مالی برات برای کو سلام علیکم اینا ما در این پارک همون پارکی که بچه ها کار میکنن در همینجا همین در این پارک در آمده اینجا فقط ولی سترویکا رفته است سترویکا رفته است ما شما نشون میده
توجیکو را دیدین توجیکو در جای پارک گفتی گپو فایده میکنن وقتی که اومدیم عبیزت نه بچه‌ها را خبر بگیریم در میستان کاغذ تقسیم میکنن که بچه‌ها این پارک درین اینجا خیلی سوی باید داره تقسیم داره تماشا کنیم این استودیا دیدین استودیا را ولی میرم پیش استودیا شما را نشون میدم باز ما اینجا بدرم یکم تا کورا ببینم و نصیب شام میبرم دالش سینمات کامره سلام علیکم این همو در درون پارک دینخای و گینخای شهر مسکوا اینا در اینجا ماکتای بوینگ 2712 چنده و میکای باز ما رفته شما را پیش نشون میدیم ماکتو را کسی که در اینجا اومده باشه میدونه دیده اینجا را توجیکو بسیار در اینجا کار میکنن کسی که نه اومده باشه میبینم ما گفتنیم که در این پارک همه قریب چند ملتی که در اینجا زندگی میکنه با خودش کوخ داره یعنی منطقه داره هر یک دولت ارمنیا داره گروزی را گرفتن میگه ارمنیا داره اوکراین داره هر کدام همینا هم خیلی بخشون یک منطقه دارن یک منزل یک جا دارن برای ما میتونیم با شما هر کدام شما نشون بدیم هر کدام ملت ها در اینجا منطقه دارن و نو منزل دارن در اینجا این روسیه ما روسیه را رفته شما را پیش نشون میدیم روسیه سر میکنیم چیزی که ما گفتم با شما نشون میدیم روسیه منطقه روسیه من اینجا منطقه دیگر دولت ندیدی من کوخش یعنی توجش یعنی منطقهش یعنی جایی که نام همون دولت نایستگیه چیزی که در اینجا نایستگیه روسیه میبینید روسیه انا اینجا منطقه روسیه یعنی در درون روسیه گلان روسیه خیلی با اساس پاویلونو در اینجا نایستگیه پاویلون 56 28 41 هر یک پاویلون با خودش هر یک دولت است ما جدی 58 پاویلون در اون بالا 72 مش در اون طرف است میبینیم و با شما نشون میدیم уважаем историческом парке «Россия. Моя история». Моя У история. нас вас ждут увлекательные интерактивные экскурсии по главным событиям времен правления династии Рюриковичей и... Освежите свои знания о периоде его правления, разгадайте загадки русских правителей и самой русской истории. من باید قد یک اسمی من سیون کنم میکرد راستی گابو دام ماشین دام بیرون نیستود برای همین خود من گفتی گاپو سیون کنم میکنم کامرا چیمون دام ماشین است اگر سوال جنتلمن است بشه باشیم آرامت برادرها اینجا توجیکای روسیه است خیلی که با شما گفتیم هر یک مملکت با خود پاویلون داره انا این تریتوریا روسیه اینا پاویلون نشون تیم با شما را اینا پاویلون رقم 20 دیدی انا راکتا گفتم کو با شما ماکت راکتا من این راکتا من این میکا پیش برو رفتن نشونتون میتونم در کورشاوا براتانو این ایش سامالیوتا انا تماشا کنیم این پارک مسکوا ریمون رفته است کدوم خویشمنده پاجاستا بیا تماشا کنم سال 2018 هم خیلی میشه که اینجا همه آباد میشه روسیه تریتوری روسیه ما هم همینجا اومده تماشا کردیم که بسیار جا ریمون رفته است ایامون سبب ما ایام دوری کم گفتی گپا بنوار میگیریم با خاطری که برادران توجیک که در اینجا کار میکنن کم ببینن کسی که کار میکرد به خاطر بیاره که این راکت را ما موندم گفته خیلیش وای میکنن یا خیلیش که اونها به ایتالیا یا سامالیوتا گفتی گپا چرخوش ما چسبوندگیم برای برادران کسی که مسکو اومد ابیزاتینا همین پارک بیایا همین پارک بیاین هم توجیکو را با میخریم رنگی ما چخیلی که ما توجیکو را با خوردیم در توجیکو کار میکنن و هم منم یک گفتی گپا سامالیوتا درنش هم درم از سوار شده باشه با پیش میستی میتونی که در پیش من خیلی صورت گیری میتونی در پیش راکت صورت گیری خودت میتونی صورت گیری میتونی این بچه‌ها هسته توجیکو هسته مردم همه ناس میبینه اگر صورت بگوی که صورت گیر سراز است هیچ که کس نمیکنه است را صورت میگیره من خیلی برادرای شهر مسکوا ما یکم برای شهر مسکوا اومدم برای چی اومدم مقصد اساسی ما برای خریدن کامرای پروفسیونالی
профессионали ва любительски барои синёмка кардани YouTube ма амиҷа харидам короче барои харид кардани ҳамин камера ма чикор кардам ба ҳамин ҷо омадам неки ман хирсандам ки ҳамин ҷора найдабдам неки ҳамаи ҳамин ҷора гуфти гапо душти тамошо кардам. бародаро шумо метонед тоқане ҳамроҳи дигар кас биёен шуморо ба ҳазур сурат бигиранд ё ки сиёмка кунанд. аз сабаби стоянка набуданаш шофёри мо дар мошин шишт. саломат бошед. салому алейкум бародаро. имрӯз мо дар шаҳри Москва дар парки Веденхей шаҳри Москва ҳозирем. мехостем ки як навор аз шаҳри Москва ба шумо пешниҳод кунем. аз ҳамун сабаб мо ба ҳамин ҷа ба сабаби як чи харидан омадем неки ҳатман ҳаракат кунем ки видео баҳри шумо кунем. видеои мо асосан аз шаҳри Екатеринбург мебошад ва имрӯз ки мо дар шаҳри Москваем ва хоҳиш кунем ки форид ки моро хоҳед ки як видео аз шаҳри Москва барои шумо пешниҳод кунем. агар форатон тамошо кунем. ина бародарон дар таги ина гуфти гапҳо дар таги чим дар таги ракетаи СССР макетаи ракетаи СССР дар ин тараф бошад вертолёт, дар ин тарафш самолёт, дар он тарафш миг. мо ба навор гирифтем. дар инҷа ремон рафтеста лекин ҷои базебе дора ки мо ба навор бигирем баҳри шумо нишон диҳем. касе ки боша политехнический гапҳои институт дашида дар инҷа ана бинем бародаро. дост ҳам мардами тоҷик ин видеои ки мо баҳри шумо мекунем фақат барои хирсандии шумо аст. барои хирсандии шумо аст, на ки барои ғайбат кардан вақт кардани шумо. барое ки шумо касе ки найда боша шаҳри Москваро найда боша ҳамин парка тамошо кунад. мо гуфтанем ки бародаро ягон видеои мо баҳри ғайбати касе нестад. мо намегем ки шумо надидаем Москваро ё шумо надидаем бова. касе найда боша баҳри ҳамон кас мо ба навор мекунем.